शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे कि मई का महीना है और मई के महीने को अब इस तौर पर याद रखा जाता है कि एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो दूसरी तरफ से मार्का हक का आगाज़ हुआ, बुनियान मरसूस का आगाज़ हुआ और 1 साल गुजर चुका है। इस पर दोनों जानिब से मिलिट्री ऑफिशियल्स आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ से 2 घंटे और एक तरफ से 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन DGISPR का क्या कहना था इस मौके पर, वो क्या बता रहे थे, सुनते हैं। ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट। करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने। वी हैव रीस्टैब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की मिनटों में। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। चारा क्या के राजनाथ और यार, वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है और क्या कहना है यार उसने। आप उनकी मजबूरी को तो समझें। कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे ये। सर साहब कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं DGISPR, और फिर किसी के बाप से वो याद आ गया फादरलैंड मदरलैंड जो नरेंद्र मोदी ने कहा था इजराइल के विजिट के मौके पर। बट इसमें बहुत से इशारे हैं सेठी साहब। एनिवर्सरी तो हम मना रहे हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और दोनों तरफ अगर तैयारियां हैं, सरहदों के करीब कहा जा रहा है ट्रूप्स आ रही हैं, तो क्या होगा अब? देखिए, मैं देख रहा था जो कुछ लोगों के सवाल आए हुए थे, तो बहुत सारे सवाल थे जो फोकस कर रहे थे डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो एक सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, तो मैं वहां से शुरू करता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। वो कहने लगे कि डीजी इतने ऐसे करके क्यों बात कर जलाली। हाँ, अच्छा उसका जवाब मैं दे देता हूँ, उनको देने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप उनकी सिचुएशन में हो तो आप भी जज्बाती ना हो जाए। छोटी बात है जिस तरीके से इंडिया बिहेव करता है विद पाकिस्तान। और आपको पता है, जब मैं भी किसी चीज में पैशनेटली बिलीव करता हूँ तो लोग कहते हैं तुझे बड़े गुस्से से हो। अब आवाम की बात आती है या इसके सब, तो मुझे भी चढ़ जाता है वो थोड़ा। तो ये तो इट इज अ मैटर ऑफ बिलीफ, पैशन। तो पैशन के साथ अगर कोई बात कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि द जेंटलमैन बिलीव्स इन व्हाट ही इज सेइंग। ये मेक बिलीफ नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। So I think give the DG his due. Uh, he believes what he's saying, and so does the Pakistan Army, and so does the Pakistani Armed Forces, and every soldier. And I think this is a message. ये जरूरी है ये मैसेज देना। ये यू डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी करें, फौज डिप्लोमेसी ना करे, फौज स्ट्रेट टॉक करे। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। तो इसलिए आई थिंक जो डीजी साहब ने बहुत सी बातें कही है, that is to reassure you and the Pakistani awam, and also कि जी आप डिटर कर रहे हैं एडवेंचरिज्म फ्रॉम ऑन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब ये तो बात हो गई। गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने ये इशारा किया कि 14 को देखिएगा कि हम क्या करते हैं, क्या करके दिखाते हैं या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि दोनों साइड्स ने असेस कर लिया है कि क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं हर एक के और क्या वीक पॉइंट्स हैं, जो कि जंग के दौरान पता चला। और मैं आपको बता दूं, दोनों साइड्स वर्क कर रही हैं उनके ऊपर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई सेकंड राउंड होता है तो ये तवक्को करना कि दोनों साइड्स वही गेम खेलेंगी जो पहले गेम खेली है, वो अब नहीं होगा। क्योंकि पहली गेम में तो इंडिया जो है गॉट अ ब्लडी नोज। तो अब इंडिया जो है वो उस तरीके की जंग की तरफ नहीं जाएगा। और हमें भी इस बात का एहसास है कि अब हमें कोई और डिफेंसिव मेजर्स, ओब्लिक ऑफेंसिव मेजर्स करने पड़ेंगे। वो क्या हैं, किस तरफ? अभी एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल छपा है, अमेरिका की एक बहुत अहम रसाला है फॉरेन अफेयर्स। उसके अंदर एक खातून है जो एक्सपर्ट है ऑन सम ऑफ दीज मैटर्स। तो उन्होंने एक लिखा है खत क्या, एक आर्टिकल लिखा है जी, जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि अगर आगे जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के दौरान तो किस तरीके की जंग होगी और कैसे कौन क्या करेगा।
اچھا اس سے کوئی خاص انٹرسٹنگ بات تو نہیں ہے, نارمل باتیں ہی ہے کہ وہ یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. مگر ایک بہت اس سے اہم پوائنٹ ہے جو کہ قابل ذکر ہے عائشہ, وہ یہ ہے کہ یہ جہاں یہ جنگ ختم ہوئی تھی نا, اگلی جنگ وہاں سے شروع ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایسکلیٹری لیڈر ہے نا, جہاں تک یہ ایسکلیشن ہو چکی تھی, جی جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے مجھے آ کے روکنی پڑی, ڈینجر زون, ریڈ لائن, یہی ہے نا. جی اب وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ دونوں اب وہاں سے شروع کریں گے, تو اگلا راؤنڈ جو ہوگا وہ پرانے راؤنڈ سے شروع نہیں کرے گا, جہاں پرانا راؤنڈ شروع ہوا تھا وہاں سے نہیں ہوگا, جہاں وہ ختم ہوا تھا, جہاں ریڈ لائنز کراس ہو رہی تھی, وہاں سے شروع ہو کے اور اوپر جائے گا. اور بہت ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر ویپن ہے وہ اسے سمجھا جاتا تھا, وہ اس لیے لیا ہم نے نیوکلیر ایز اے ڈیٹرنٹ, کہ انڈیا کو روکا جائے کہ انڈیا کو ایسا حرکت نہ کرے جس کے ساتھ ہمیں نیوکلیر ویپن استعمال کرنا پڑے. اور اسی لیے پاکستان نے وہ جو ٹریٹی ہے اور نو فرسٹ اسٹرائک, وہ پاکستان نے سائن نہیں کی. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس لیے نہیں سائن کی کہ پاکستان کا یہ ڈیٹرنس تھا کہ اگر فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہوتا تو پاکستان نیوکلیر ویپن استعمال کرے. تو اب وہ ڈیبیٹ نہیں رہی. یہ جو ریڈ لائنز کے ساتھ اگلا راؤنڈ شروع ہوگا, جب بھی ہوگا, اور ان خاتون کا کہنا کہیں نہ کہیں ہوگا, اگر کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آتی دونوں حکومتوں کے درمیان یا عوام کے درمیان, تو یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ پھر ہوگا. تو اب وہ نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے وہ ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے ان دا سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ڈیٹرنس ہے وہ میسائل ڈیٹرنس ہے. یہ دس از دا نیو ملٹری ڈاکٹرن. ایران نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ میسائل ٹیکنالوجی از مور پاورفل ایز اے ویپن آف وار دین ایئر کرافٹ. تو پچھلی دفعہ تو ایئر کرافٹ کی ہوا تھا نا, اب کہنا یہ ہے کہ اب ایئر کرافٹ ول ناٹ بی سو امپورٹنٹ, میسائلز ول بی مچ مور امپورٹنٹ. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے فتح 3 ایک نئی میسائل ٹیسٹ کی ہے. جی Now that is a fantastic new development. That tells you کہ اگلا راؤنڈ جو ہے that will be not so much based on air force as it will be based on two things: attack by missiles and drones, and defense by anti-missile barriers. اب ویکنس اور اسٹرینتھ کس کی کہاں ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, آئی ایم ناٹ اے ملٹری مین, مگر میں صرف یہ سارا یہ کر رہا ہوں کہ اب ان کی طرف زیادہ توجہ ہوگی. مگر اس کے باوجود آپ نے ایک دیکھا بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ اس نیو ڈاکٹرن کے باوجود پاکستان اور چائنا نے جو لیٹسٹ اسٹیلتھ بامبرز ہیں چائنا کے, جی وہ اب اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے پاکستانی پائلٹس کی ان چائنا. پاکستان جو ہے وہ پہلا ملک ہوگا جس کو چائنا وہ ہتھیار دے گا. J-35 یہ جو ہے اسٹیلتھ, یہ ہاں اسٹیلتھ بامبرز جی فائٹرز, یہ تو رافیل کے بھی جن کے اندر پیو ہے. تو اب یہ دس از آلسو گوئنگ ٹو چینج دی بیلنس آف فورسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ the next round is technology is going to be even more important, precision is going to be even more important. اور اب فکر نہیں ہے کہ جی نیوکلیر کی ضرورت پڑے گی, بیکاز بوتھ سائڈز آر کیپیبل آف اسٹاپنگ ایچ ادر ان دیئر ٹریکس. تو وہ جو تھا نا کہ نیوکلیر انڈیا کوئی ایسا کام نہ کرے, اب وہ دیٹ از آؤٹ. تو اب نیوکلیر ایکسچینج بٹوین پاکستان اور انڈیا اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر جنگ کا جو خطرہ ہے وہ رہے گا. ایز لانگ ایز نریندر مودی از ان پاور, جنگ کا خطرہ رہے گا.